Good day everyone. So we are the group 2 and we are here at Soniega's residence to conduct our revised instrument and early childhood care and development or ECCD checklist. Come and join us. So the first thing we do, we have to ask the mother of Baste to have a permission. My name is Steve Kamasinyega. For our first domain, the social-emotional of this child. So, hi, Teb! Sige, may ka dira. Toys, Teb. Sige. Ano niya siya? Dog. Dog. Okay. Paano ka mag-hug kay dog? Kabalo ka mag-hug sa iya? Sige daw, i-hug daw si dog. Wow, very good. Paano ka mag-care sa kay dog? Paano mo siya ginalagaan? Ginagaan mo siya sa pagkaon. So tapos, ano pa ginobra mo sa iya? Kasi naiguan siya. Ano ginobra mo? Ginaligo. Ano, paano nalimpihan, be? Sige, paano, be? Wow, very good ba? Sige pa lang, gamugid na ako. Sige, kisi daw ang dog. Wow, ihag ko dito, ihag. Paano ihag ang dog? Anong ginahimo mo kay mamang pag-abot mo halin sa school? Ano mo siya? Ginahag, ginakiss, ano ginobra mo sa iya? Mapuli na. Kung malakad mo sa klase ko. Tatay na. Tatay ko love you. Ano, bal mo? Kung malakad ka kami, dito sa kulahan namin, pipiling namin. Gababay ka, tapos Babay ka, sabi na love you. I love you. Gababay ka, siling nga, I love you. Amo na ginambal mo kay mamang mo, no? Si ano pang ginaobra mo sa iba, nagakiss ka man sa iya? Gakis ka din kagakis sa iya, dare sa nagakis ka? Kasi Sa dare niya din, always nagakis sa iya, Teb. Medyo lang. Pero ginahimo mo, gakis ka sa iya. Tagalakad mo sa school, ang ginahimo mo, perme, bye-bye mang, I love you, tapos may una, o gakis ka gid sa iya. kung malakad, ano na lang gapin sa kimo namin. Amo ginahimo nyo gid, gakis gid siya sa imo, tapos ikaw gakis mo sa iya. Ay. Matulog lang kami mas talang ko, good night ma, good night ko may kabuk, kay papa, kuya, kundi anay ko matulog kami ma-pere ka. Ma-pray ka. Very good, pray ka. Okay, next step, kung suguan ka ni mamang mo, Teb, gapati ka. Wala may ako si Pikuku. Kasi ito ko din na, di ba, kaya ipahinaw niya. Kati nagpati ka, wala. Hindi ko mapati, hindi ko gusto, pero sige ko ni mama, gusto ko naman ito ako. May sala ako sa kaya ko. Pero kung gapati ka, wala. Kung wala ka gapati, ginabakal niya ka. Wala. Nag-bless ka man sa iya? Tama nga. Wala na akong bless? Hindi ko lang, wala nang kasi mag-bless sa iya. Kay sino ka ga-bless? Kay sino? Nag-bless ka, kay Lula ka, kay? Kari ka mo ito, paano ka mag-bless? Wow, very good. Clap. Teb, may ara ko dari pakita sa imo nga mga pictures. Tapos, lantawon mo kung ano niya siyang emotion. Ano niya siya? Ano niya siya? Love. So, this is happy. Very good. Happy. Ano siya? Hello. So, ano nagamit ko siya? Fear. Shock. Paano siya? Anger. Hindi ka man. Gaan. Hindi siya, Ginaobra mo na siya kung anong makita mo or ano. pixie police. Awa na? Very good. Labas ang dila. Very good. Paano sa sad, be? Sorry, table na eh. Tapos naulaan ko gamay na water. Table ko ni siya. Paano mo na siya anhan? Wow, very good. Gaamo kasi na, Teb, sa table niyo sa balay ninyo. Kung wala kami kawal, sige na. Ginamo nyo lang na siya. Sige kung maghugas si mamang or maghimos ng table, nagabulig ka himos pinggan? Kuya, kagato. Gabulig ka na ka ni kuya mo. Sige na obra mo. Galit ka mo. Talang kami gabulig. Wala. Kay si mamang, kay si papang ang gaobra. Pero ang ginaobra mo ni kuya mo, gaano ka mo gabulig sa Mga pinggan. Ay, nagahugas ka na pinggan, Ted? Nahugas lang ako ka isa. Nakatay na ako gahugas. Nakatry ka ng hugas. Ano pa ginaobra mo sa balay? Silhig.
Katry ka na sileg? Oo, kahit kung gusto una ko mama kung hindi ko masili, kaya bangalin, simple na ako gabo mo yung nga ako, sili nga mga Silhig. ko. O, tiga silhig ka. Gusto ako ma-clean. Ay, very good. So, ibig sabihin, nag-clean ka, ga-help ka kay Mama. Ang gali. Si Dog, tapos, ano siya, Jing, then, ano na siya, nagpalapit siya sa imo. Then, ano na si Dog, smile. Tapos, pag smile ni Dog, Bebe. gidalagan siya, gikuas ang iban. Ako na ni ah. Ako na ni. Kaong ko bala ni. Ako na! Diba favorite mo na eh? Ako favorite ko man eh. Ako na ni. Okay? Ako na ni. Bye-bye. Ako na ni ah. Antag mo ni sa akin hindi. Di ba, naghampang ka kagina. Tapos tahampang, may nagkuas ng imutoy. Di ano, imo ma-overhang dito sa nagkuas ng imutoy, maaki ka sa iya, hindi. Ha? Tigin. Maaki ka sa iya. Ako tigagsun. Lagson mo siya kag akigan, kay gikuan niya ang imo nga toy. Di ano man, isakiton mo siya, hindi. Ang nagkuas ng toy. Hawain ko lang siya. Awayin mo lang siya, pero hindi mo siya pag sakiton. Tama, Teb? Amo na yung brown, Teb? Kasi rin kasi bawal manakaw sa hindi. Oo, hindi magkuas ang hindi iya. Okay na, Teb? Apir, Teb? So in this part, we're going to touch the cognitive domain. So, hi Kaste! Okay. Isang 1 to 10. Yes. Sige ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, very good. How about 10 to 11? Kaya mo? Sige ba? Try ba? Sige ba? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, number. So, meron ko di papel. So, pwede ka mag-draw sa circle. O, dali ka draw. Circle. Wow! Kabalo ka mag-draw sa triangle. Wow, very good. Ito yung rectangle. Sige, be, try, be. Yay! Alas na, yung... Okay. Wow, very good. Thank you, be. Ihamba mo sa akin kung ano nakita mo sa pictures, okay? Okay, so, number 1. 1, 2, 3. Ano ni? Okay, very good. Okay. Next. Chair. Next. Sapatos. Next. Banana. Kabalo. Oh, next. Lapis. Very good. Oh, next. Car. May ara ko sang ihambal nga word si mo. Tapos tandaan mo. Pagtapos ko ihambal mo man sakon ko ano to ha. Okay, for example. Oh, rat. Dog. Ball. O, ikaw, be? Ano to siya? Rat. Dog. Cat. Ball. Very good. Next. Are. Pen. Paper. Toy. Sige na, be? Ikaw na, be? Pan. Prepare. Scissors. Okay na. Next. Next naman tayo set ha. Hindi na siya tatlo ka-words. 4 na siya ka-words. Listen ha. Listen carefully. Are. Moon. Hat. Flower. Bird. Ikaw na, be? Hat. Flower. Bird. O, isa na lang. Car. Next. Oh, last na. Listen ha. 1, 2, 3. 4 na siya ha. Water. Car. Apple. Star. Okay, nabatian mo ka? Sige, liwat na, be? Apple. Flower. Ganda. Hindi mo na ma-remember ba?
Sige, okay lang na. Hindi ko mamimember kung ano. Nabalayan ka mag-memorize o hindi man? Pero naintindihan mo ang ginambal ka? Papa. So this time you are going to test the expressive language of Baste. So, kung ano step, kung kunwari, kung nauwaw ka na, tapos mangayo ka sa tubig kay mama mo, ano ginahambal mo? Kaya ko tubig, please. Very good, naga-please ikaw. Di kung mangayo ka sa food, ano ginahambal mo? Tagaan ko food. Gutom ikaw, very good. So, may ara ko rin mga pictures, tapos, nantawan mo kung ano niya siya, ha? Apa. Okay, are. B. B, very good. Ano sa Tagalog ang B? Babuyog. Bubuyog. Very good. Are. Cat. Cat, ano ni isang cat? Meow. Ano ni? Basket. Basket. Ano pwede isulod sa basket? Apple. Very good. Are. Balloon. O, din makita ang mga balloon. Sa may mga tendara. Very good. Tindahan. Are. Slide. Ganaga-slide ikaw? Wala kami slide dito sa masulahan. Ay, wawa man. Are. Butterfly. Butterfly. Anong colors ang butterfly? Blue. Blue. Pista. Pizza. Favorite mo ang pizza? Ano pangalan niya? Pista. Are. Pizza. Lilipop. Ano? Lilipop. Lolly. Pop. Lolly, kabe? Lolly. Pop. Again? Lollipop. Very good. Ay. Ano ni? Airplane. Airplane. Cake. Cake. Nakita ko. May cake ka mag-birthday? Ano? Ball. Ano colors ang ball? Orange. Very good. Taran balaan mo ba? Pinapin. Orning dog. Dog. Kabiti ko siya lang. Ay, bird mo siya love. O, sige, kapti ang dog. Tagang ka. Ano yung tsura sa imo nga favorite toy? Ano yung tsura niya? Kay brown siya. Kag may eyes niya. Orange kag may black pa din. Kag may lalay niya. Orange. Si Orange. So, ano ginatupad mo ni si dog ko magtulog? Kung gita. Yung kiss up. Okay lang Very ko good. siya. Ako diri pakita sa imo. Balaan mo ni ko ano ne? Apa. Inside out. So, may mag-act sila diri kung sad pa sila, angry ba sila, or happy. So, may pakita ko sa imo, tapos ihambal mo sa akin kung ano na feel niya. Okay? Ang tawa. Ayan ko. Buhay dito. Happy. Happy. Very good. Next. She is happy. Next. Bibi! Ano na feel niya? Try. Nag-cry? Di ano siya high sad? Sadness. Sadness. Kaya sad. Pero kung feeling na sadness. Oh, next. She is sad. Next naman. Anger. Ano na feel niya? Angry. Very good. Next. Next naman. Ano na feel niya? Gasuka. Gusto ka. Nagdiri siya? Ano siya? Discuss. Very good. Disgusted. Next naman. Last na lang. Lasa lang na. Last na lang siya. Ano na feel niya? Piti ko.
scared. Very. Pamati ko, may basahan si ate sa imo, tapos ihambal mo liwat sa akon kung ano ibasa ko, ha? Okay. Sige. Sumukha ko yung baby. Ari ako mati. Si Mira ay may aso at pusa. Ang mga ito ay masasaya. Ang pusa ay may laso. Ang aso ay may laso rin. Balaan mong laso? Papa. Ribbon. Okay. Ang laso ng pusa ay puti. Ang laso ng aso ay pula. Laro ng laro ang mga alaga ni Mira. Oh, anong gibasa kong story? Ikaw ba ihambal sa kondiwa? Si Mia, Mia ay may cat, kag may dog, kag may ribbon sila. Ang cat may ara, kag tundog may ara. Ang kulay ng cat white, kag ang dog kulay red. Very good! Kabalo ka magtatrush doon, Teb? Apa? Sige lang to, be. Bago magkaon, hugas ka sa kamot. Diba, basta pagtapos mo hugas sa iyong face, pag sa kamot, ano ginahimo mo? Kabalo ka na mag-ilis, Tef? Opo. O, sige, be, ilis ka sa araw, Carson. Ande. Appear! In every child's development, we already notice their physical appearance and growth, but in this ECCD checklist, we deeply acknowledge the four choosing domains: the social-emotional, cognitive, expressive language, and self-help of the recipient child. He is in grade school, still studying with right-handedness, born on July 12, 2018, and lives in Sitio 2, EGC, Montilla, Tacloban City, Sultan Kudarat. He is hyperactive, respectful, talented male child, Steve Carl Mayo Zuniega. We follow the proper procedures in conducting this activity. Number 1, the checking of the revised ECCD checklist. Number 2, preparation of materials. Number 3, asking permission from the parents. Number 4, conducting the instrument, gathering information and the observations. And number 5, writing remarks and a conclusion. In our first domain, the social-emotional of the child, he knows how to show care, comfort, and love in his toys. Furthermore, he shows respect to his parents, peers, and elders by doing a blessing, kissing, and responding po and opo. But we identify that sometimes he obeys his parents for some reason, that there's reinforcement or punishment. Additionally, he is able to depict emotions. All are correctly shown and relate to his personal experiences. In addition, he knows how to perform and imitates basic household chores. And lastly, he knows how to manage his emotions in dealing with conflict and applying values. The second domain encompasses the expressive language. He can use words correctly with correct usage and grammar in creating statements. Also, he can identify the given objects by stating their use, naming them, and reflecting on his personal encounter. In addition, he can describe his favorite toy with full details and information and by showing comfort. Thereafter, he can express feelings and emotions verbally and relate them to his personal experience. To end this domain, the child perfectly retells a story with correct sequence and details.
Let us now proceed in domain 3, self-help. He knows how to wash his face and hands, brush his teeth, and comb his hair neatly. In contrast, in buttoning his shirt in short, he experienced difficulty. The cognitive domain marks the scope of the instrument. The child can count from 1 to 20 with some errors. For example, instead of 18 to 19, he says 80 to 90. In his artistic viewpoint, he can draw basic shapes. Also, he perfectly knows the names of the given sample objects. He can understand and follow instructions and directions. Lastly, he verbally sets, retains, and recalls 3 words but struggles with 4-word retention. We can conclude that Steve Carell follows the typical development even though we notice some delays in recalling, retention, self-help, and pronouncing words. In his young mind, he has a strength already in identifying and handling emotions, objects, stating values, and following instructions. He is creative in answering the questions, delivering his answers, and drawing up and explaining his experiences. We also saw potential in his advanced vocabulary, kind-hearted attitude, exemplary talent, and enthusiastic personality. That's the end of our remarks and conclusion. A warm greeting from Group 2. Thank you for watching and listening.